जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम आस्ट्रो सेशन को आगू बढ़ा आस्ट्रो सेशन क्रम आम पढ़ुले पंचांगर इंपोर्टान्स आम बृहत परसर होरा शास्त्र जो सेशन गुड़ाक चैप्टर वाइज करुले किसी अवधि कि विरति देचु ये 5टा सेशन ये 5टा सेशन पर आमर 2टा सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए गोटे हूँ आमर तिथि तापर 12 काली कंप्लीट हो जाइए आज आमर है नक्षत्र नक्षत्र सेशन टा नापी ऑलरेडी आम नक्षत्र प्ले लिस्ट अच्छी जो जो मैंने पढ़ी ना पंचांगर इंपोर्टान्स देखिए बहुत सारा प्रेडिक्शन गोटे लोक विषय कर प्रेडिक्शन कौन बहुत किसी जना जापर तार पर्सनालीटी जना जापर आप चंद्र पोजिशन देखले आप मुहर मारी पारे जे एक्चुअली कथाटा कौन ऑलरेडी आम नक्षत्र सीरीज सरी जाइए जो जो मैंने नक्षत्र सीरीज 27 नक्षत्र पूरा डिटेल सीरीज आम बनईचु जो जोटा आपण नक्षत्र आप प्ले लिस्ट अच्छे आप प्ले लिस्ट को जाई चेक करेंगे आप नक्षत्र डिटेल्स विषय से डिटेल्स को जाऊनी ऑलरेडी नक्षत्र कंप्लीट कराई बहुत भल से कंप्लीट कराई पुरातन ग्रंथ गुड़ाक भर सारावली है मानसगरी पद्धति है तेणु आपण मैंने आराम से चेक करेंगे बर्तमान किंतु आम पढ़ुचु नक्षत्र महत्व से महत्वता कौन से विषय आम आलोचना करुचु तो यही सरीगला नक्षत्र जोग करण ये सरला पुणी बृहत पराशर होरा शास्त्र को रिटर्न करूँ तो एबे आम चलते नक्षत्र महत्वता पढ़ा नक्षत्र महनीयता कौन जनरली नक्षत्र रिप्रेजेंट्स वायु तत्व को नक्षत्र रिप्रेजेंट करे विश्वास करंतु जे वायु तत्वर इंपोर्टेंस टा कौन आमे जदि वास्तु पढ़ू वायु तत्वटा रिप्रेजेंट करे को दिख नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रु कौन आमे सिग्निफाई करू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रु आमे समर्थन और सहायता बैंकिंग सपोर्ट समर्थन और सहायता कले कौन बुझिबा समर्थन और सहायता कले से बुझिबा जोटाक मनीष को दरकार मनीष तार इमोशन को शेयर करिवो तार केतल दुख हला काहाकू जणैबो केतल खुशी हला बांटिबो कारण मनीष एका एकुटिया बंची परिबो मनीष गोटे सामाजिक जीव तेणु से समर्थन और सहायता लोक को किभଳି भाव मिलिबो ସେଇଟା नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहे ଏବଂ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को रूल करे वायु तत्व केवल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नुहे अन्य जोन को भी बट मोस्ट प्रोबेबली वायु तत्व को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल करे एवं जदि संभोग और एनएनडब्ल्यू भी चेक करिवे सेथरे भी आसीबो डब्ल्यूएनडब्ल्यू भी चेक करिवे सेथरे भी वायु तत्व आसीबो किंतु मु नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एई पई कहूची कारण नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज ए वेरी वाइटल कॉर्नर एवं ये बैंकिंग सपोर्ट को मध्य देखाए तेणु जदि नक्षत्र को आमे एनालिसिस करिबा वायु तत्व को एनालिसिस करिबा वायु तत्व हमर कोन इंपैक्ट करे एक रे सर्वप्रथम मन रखंतु हमर जो प्राण अछि जो आत्मा अछि सेटा पंच प्राण रे विभक्त एटा केही जानते आपण यदि भागवत पढ़िबे एथरे क्लियरली मेंशन अछि जे आत्मा शरीर किभଳି भाବରେ विद्यमान आत्मा शरीर रे वायु आकार विद्यमान प्राण अपान उद्दान व्यान समान ए पंच वायु मिसिकी कहते ना 5 मन 25 प्रकृति से जो मरु से जो बयानसीटा आम बॉडी भीतर क्रिएट होची सेही वायु जो जेतेबेले नक्षत्र ऊपर आपण माने मास्टर करिवे सेतेबेले आपण बुझी पारिबे तार प्राणर जिनिस प्राणर टाण कोथरे अछि ता मन को दियो को झुंकीबो ही झुंकीबो एइटा नक्षत्र डिसाइड करियो ता मन को दियो को अट्रैक्ट हबो ताडा नक्षत्र डिसाइड करियो ही करियो गोटे छोट एग्जांपल दउछि केही कहारडी मृगशिरा नक्षत्र नाही तो राज के जण जॉइन करचंदी कह खाली 5 जन ताल ठीक अछि मृगशिरा नक्षत्र जति जण नक्षत्र अछि सेतरे गोटे एलिमेंट अछि से एलिमेंट को मु किछ डिफाइन करबिनी बट जति कि मृगशिरा नक्षत्र वाला अछंदी तांको हक बहुत पसंद काहे कि सेटा मु परे कहिबी ठीक अछि ना एटा कोन पे तो ये जिनिस को जानिया हेले तमे नक्षत्र कैरेक्टरिस्टिक्स जानिबो कैरेक्टरिस्टिक्स रो नक्षत्र कोन खाए ना नक्षत्र रो गोटे देवता थांदी नक्षत्र रो गोटे सिंबल थाए नक्षत्र गोटे प्लैनेट रूल करूथाए नक्षत्र रो पुरुषार्थ थाए नक्षत्र रो गण थाए नक्षत्र रो वर्ण थाए नक्षत्र रो अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश पंचतत्व को गोटे तत्व को से रूल करूथाए
ନକ୍ଷତ୍ରର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦେବତା ଥାନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ, ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୋଟେ ପଶୁ ଥାଏ, ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୋଟେ ଗଛ ଥାଏ, ନକ୍ଷତ୍ରର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଥାଏ। ଆମର ଯୋଉ ନାଁ ଦିଆଯାଏ ନା, ଆମକୁ ଯୋଉ ନାଁ ମିଳିଛି ସେ ନାଁଟା ବି ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। ଭାଇ ୟାର ଅମକ ଭାଇ ଅମକ, ତାହେଲେ ଆ ନାଁଟା କଣ ହବ? ଆର 18ଟା ବିଛା, ତାହେଲେ ଆ ନାଁଟା କଣ ହବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ନାଁଟା ଦେବି ନା, ମୁଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ଦେବି। କାହିଁକି ନା, ନାଁ ଯେତେବେଳେ କଲିଂ କରିବ ଜଣେ, ସେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ଵାରା ଭାଇବ୍ରେଟ ହେଇକି ତା କାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିକାଲ କରେକ୍ସନ ଆସିଗଲାଣି। Yes. ନେମ୍ କୁ ଭେରିଫାଇ କରିକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ନେମ୍ କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆସିବ? କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକମାନେ ନେମ୍ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି? ବିକଜ ନକ୍ଷତ୍ର ଇଜ ଏ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ନେମ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ନଟ୍ ଅନ୍ ରାଶି, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ନକ୍ଷତ୍ର। ତୁମର ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରର ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ନାଁ ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ପରାଶରୀ ମତ। ମୁଁ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିକାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କି ଭୃଗୁନନ୍ଦୀ ନାଡି ବିଷୟରେ କହୁ। ଆମେ ପରାଶରୀ ପଢୁଛେ, ମୁଁ ପରାଶରୀ କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ପଢିବା ସେତେବେଳେ କରେକ୍ସନ ପଢିବା, ଭାଇବ୍ରେସନ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରାଶରୀ ପଢୁଛେ, ପରାଶରୀରେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସବୁ ଜାତକ ଗୁଡାକ ଥିବ ନା, ସେ ପୁରୁଣା ଜାତକ ଗୁଡାକରେ ତାର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର କଣ ହବ ସେ ଜାତକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତକ ନେମ୍ ଗୋଟେ ଗିଭେନ ଥାଏ। ଏହାର ଜାତକ ନା ଏଇଆ। ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ସେଟା ପ୍ରାଣର ଜିନିଷ। ତା ମନରେ ସବକନସିୟସ ଲେଭେଲରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ ହେଇକି ଥିବ ଥିବ ଥିବ, କେହି ରୋକିପାରିବେ, କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଠିକ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣିବ, ତମେ ନକ୍ଷତ୍ରର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ସବୁ ମନେ ରହିବନି, କଦାପି ମନେ ରହିବନି। କେହି ବି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ରର, ମୁଁ ତ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ 12ଟା କହିଲି, ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ରର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲ ଥାଇପାରେ। ତମେ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେତେ ପାଇବ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ତାର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। କାରଣ ନକ୍ଷତ୍ର ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରୁଲ କରେ, ଆଉ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମନକୁ ରୁଲ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଂଜାଇଟି ଫିଲ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ ବା ସେ ଯୋଉ ବ୍ରିଥ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଆଂଜାଇଟି କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେନାଲିନ ଆଂଜାଇଟି ମାନେ ଆଂଜାଇଟି ଯୋଗୁ ଆଡ୍ରେନାଲିନ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଧର କିଏ ଗୋଟେ ଭୂତ ଦେଖିଦେଲା, ତାକୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡରଟା ମାଡିବ, ସେ ଆସି ପାଣି ପିଇଯିବ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିର ହେଇ ବସିବ। କି ଯଦି ବହୁତ ହାଇପରଲି ରାଗିଗଲା, ସେ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ ଯୋଉ ସମୟଟା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପିଓରଲି ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁ କହୁଛି? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରୁଲ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ରୁଲ କରେ। ନକ୍ଷତ୍ର ସିଗ୍ନିଫାଇଜ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରିଲେଟେଡ ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ କରିବ। ତେଣୁ ମୁନ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ ହେଲା ଯେ କେବଳ ତମର ମନ ଖରାପ ହବ ନା, ତମ ବଡି ଭିତରେ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ୱାନ୍ସ ଖରାପ ହେଲା, ହରିବୋଲ, ତମ ମନ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ମନ ଯଦି ନିଷ୍ଠାରେ ନ ରହିଲା, ମନ ତ ବଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି ନା, ବଡି ବି ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବନି। ତେଣୁ ତୁମର ନିଷ୍ଠାଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହବ? ଭାଇ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କର, ଆଜି ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ପାଠରେ ନିଷ୍ଠା ନ ରଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲି, କାଲି ଭୁଲିଗଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠା ରଖିପାରିବିନି। ତ ଦ୍ୟାଟ ଥିଙ୍ଗ, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ସେଟା ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆସିବ, ସେଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେନି। ଏବଂ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ବାୟୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଲେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସୌର ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଲେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ନକ୍ଷତ୍ରର ମୋହନୀୟତା କେତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି କହି ରଖେ, ଏତିକି କହିକି ମୋର ଏଇ ସେସନକୁ ଏଣ୍ଡ କରି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକରେ ଆଇଡିଆ ଦେଲି। ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ ମାନେ ତାର ଦେବତା ଥିବେ, ତାର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଥିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ ରୁଲ କରୁଥିବ, ତାର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଥିବ, ତାର ଗଣ ଥିବେ। ଏ କହିଲା ତମ ମୁଁ ହଉଛି ଦେବ ଗଣ, କିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ଗଣ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗଣ। ଏଟା ସେ ଗଣଟା କୋଉଠି ଜାଣୁଛ? ଏଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେ ନକ୍ଷତ୍ରର।
ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଆକାଶ ଭିତରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୁ ରୁଲ କରୁଥିବ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବି ଥିବେ ସେଥିରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆନିମଲ ଥିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ ଥିବ, ଗୋଟେ ଗଛ ଥିବ, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଥିବ। ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସାଉଣ୍ଡ ଥିବ, ନମ୍ବର ଅଫ ସିରିଜ ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉଥିରେ କି ନାଁ ଦିଆଯାଏ। ତ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ନେମ୍ ଆସିଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ। କୌଣସି ଲୋକର ନେମ୍ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ମାନେ ଅଲରେଡି ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିକି ଗୋଟେ ନାଁ ଫର୍ମେସନ କରିକି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ କରାଯିବ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।